ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ପୁରା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଟା ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ପୁରା। ସବୁଦିନ ହାଉସଫୁଲ୍, ଟୋଟାଲି ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍, ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍। ସବୁଦିନ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ହାଉସଫୁଲ୍, କେଉଁଦିନ ଖାଲି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ହାଉସଫୁଲ୍। ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଚାଲିଛି, ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ କମିଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଗରୁ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଲେଖକ ଆମର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଟା ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହିଟା, ସବୁବେଳେ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ବହି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଏପଟ ଯେଉଁ ବହି ହେଉଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଆର ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ବିଷୟଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଘଟିଥିଲା। ଆମର ଆଦେହରେ ମାନେ ମାନେ এইভাবে কিছু আমার উল্লগ্নতার আমার প্রথমত আমি কইছি যে আমার নাচ কমিটি তরফর আমি উল্লগ্নতাকে মানে প্রোৎসাহন দেই না। আমার মানে যা আমার গভর্নমেন্ট গাইডলাইন আছে আমি সেই অনুসারে করুছু। আমার মানে সেই অনুসারে দর্শক বি সমস্ত ভিন্ন অনেক, ভিন্ন দর্শক এইভাবে বহিকি যে দেখুं পসন্দ করছেন সে আসছেন, যাফଳରେ कि आज 4 दिन काल हाउसफुल हो लोक देखुं। कारण ओडिशार इतिहास जो मैंने माने जो मान रक्त मैंने जानी ये रक्तर अच्छी से रेगुलर आसुँच। आमर दिन आज्ञा आपन जब आम टिकेट काउंटर के माने बैठ ने जानीपर आमर गोटे दुटा भी सुधा आम प्राय टिकेट सरी जाऊँ। कौन पर कारण आमर से भाया दर्शक जो मैंने आम भांडामी ना ये आम पार्टी भांडामी ना, शालीनता अच्छी से अनुसार आम दर्शक आगामी दिन प्रयास रे आम कमिटी तरफ जो भी नाच हम आम से भाया नाच किसी परिवेशन करूँ जमती कि शांति श्रृंखला सहित पारिवारिक लोक आसबे भलरे देखिए जी जहाँ को किसी ऑब्जेक्शन नथिबो जे एपट कमिटी रे गोटे एमिति नाच परिवेशन कला जे आम गोटे परिवार नहीं आसलु आमको गोटे माने बाधा माने असुविधा है देखा से जिन कम्प्लेन न आसू आमर सेटा प्राधान्य आम दौर।